Hello! Kumusta? Ano ka ba? Tagalog? Or anong tawag Bisaya. doon? Bisaya? Korean? Wa, O nani? Chinese. Ha? Nani? Wakaranai. Dahil may Chinese. Hi, Chinese? こんばんは。こんばんは。 Hindi po ka. Kumawa ka. 私、日本人です。 Ano? So, ibig sabihin, Tagalog ka talaga. Wate-watashi ka lang dyan. I'm from Japan. I'm from Japan. Japan. Okay. Send me gift. Hi, こんばんは。あなた、どこ住んでいますか？あなたはどこに暮らしますか？ Bata yan eh. Bakit yan eh? 働きました。あなたはどこ Kuya, kuya, kung madukol ka ngayon, gusto mo madukol? Nani? Wakaranai. Uy, hindi ako honey mo. Baliw. Arigato gozaimasu. Arigato. Nihongo wakarimashita? Ha? May kasta? Sino gikasta? Nihongo wo wakarimashita? Hoy, wala na kasta sa akin. Virgin pa ako. Naiintindihan niya. Wakaranai? Honto? Ano? Honto wakaranai? Anata no wakaranai? Watashi, Nihongo. Walang anay dito. Abil lang. Shall we Bisaya ka daw. Hi, thank you for tap tap. Thank you. Thank you very much for tap tap. Nakita ba nila dito? Nihongo desu. Nihongo desu. Wakaranai. Philippine Tagalog. Wakaranai. Hindi pa ako nagmo-modest kasi wala pa akong letra. Pwede na Tagalog. Kaya tinatanong niya kasi kung may modest, wala pa naman ako modest. Ay, may mugis ako dyan, no? Kita mo. Ito ne, anata wa, nasai desu Ha? ka? Anata wa, nasai desu ka? Chinese ka daw. 17, 18 na po. Junara sai desu. Arthritis? Wala pong arthritis. Wala pa akong arthritis. I don't understand. I don't understand. Ah. What did you say? What did you say? Sabi ko, wala akong arthritis. I don't understand Tagalog. Sabi niya, pagpalong daw si ate. Hello, konbanwa minasan. Hello, Jambol. Niloloko. Sa iyo, Jambol. Ikaw niloloko mo lang kung buwisit ka. Ito, I don't understand. Watashi. Watashi. Oh, lisik mo! Nalimonyo. Watashi, Japan. Tagalog. Oh, diba? Tagalog ka. Watashi ano. Moshi, ano ne.
Kasi walang museo sa dagat yun. Misi-misi ka dyan. Ay, shout out, Jamo. Yung tree. Shout out, Jamo. Ano yung tree? May nagbigay? Oh my God! Thank you. Uy, mabigay pa kayo gawin yung 10. Ha? Bakala na. Ah? I don't understand. Can you Tap more. Tap po. speak English? Hi. Did you hear me? No. Can you speak English? No way.